Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, setajah para hadirin, para undangan sesangat badan kaula amul jaaki, wabil akhas dan semulja Fadilatul Mukarram Kiai Haji Faisal selaku pengasuh dari Madrasah Miftahul Hidayah ka adin tempat sesangat badan kaula amul jaaki, tak ketinggalan dak senasi mulja akhina fillah Fadilatul Mukarram Ki Haji Syarif Hidayatullah secukan sangat abdi amul jaaki beserta setaja majlis keluarga dari Madrasah Miftahul Hidayah sesangat badan kaula amul jaaki, setajah para masyayikh, para alim ulama, para asatid, para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat, baik kadinto instansi pemerintah dan setajah para sesepuh saya berkesempatan hadir saat malam mangken sesangat badan kaula amun jaaki, setajah para wali santri, wali murid, para tretan kaum muslimin muslimat, mustamiin mustamiat sesangat abdi na amul jaaki. Sebadana buka pamator kalaban pocian serta syukur atas nikmat hidayah dan riayah bimbingan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala serta barokah umur sehingkatan kulaban panjenengan bisa bertatap muka malam sepenuh kalaban barokah kadinto kangkui bersama-sama melaksanakan haflul ikhtibar ataba ungkapan rasa tasyakkur atas sebagian putra-putri anak didik dan kulaban panjenengan seampun bersedia keangkui menuntut ilmu ika dintok tempat dan mencapai kenaikan kelas serta kelulusan, maka ngereng sempat akicukan dan kulaban panjenengan atau wasul nyopre persampungan mulja, nyopre persampungan barokah kalaban nyempatakin pocian salawat ban salam seselalu ke ator da keharibaan junjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setaja para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikutnya sesenantiasa menghidupkan jejak-jejak Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Kalaban arban pocian ban syukur salawat dan salam seampun kita ungkapkan bersama kak dinto tiap-tiap tanda mulja sebekal epang kia potra-potre dan kulaban panjenengan seampun nuntut ilmu selama setahun kak dinto tempat bane cuma juara mungku ustad, bane cuma juara itunya bisaos tapi malar mantir ilmu seikulle kelas situng, kelas 2, kelas telok dan seterusnya kak dinto tadi ilmu semanfaat siabak tabarokah dan keselamatan sajan banyak ilmuna sajan takwa ada ke Allah sajan banyak ilmuna sajan cinta ada ke jeng Nabi sajan banyak ilmuna sajan pekus akhlak ada orang sepona sajan banyak ilmuna sajan lebur da ibadah sajan banyak ilmuna sajan jauh dari maksiat sehingga bani juara ika dintok bisaos tapi juara paki nang haflul ikhtibar nang imtihanan hari kiamat waktu setaja manusia kelompok dua sarang Allah Subhanahu wa taala bada saya panggil dak ke apoi neraka dan bada kelompok manusia lain golongan para anbiya, golongan para aulia, golongan para ulama, golongan orang-orang soleh, orang lain abangkan ni kegolongan ikalampiin, orang lain kelaparan, golongan si kesebut ebrin daaran manusia setajana paki atangisan
golongan-golongan si kesebut juara-juara kelas hari kiamat, bintang-bintang pelajar pagi nang hari kiamat, orang-orang soleh, para ulama, para aulia, sebekal ekawala sareng malaikat da swarga ipun Allah Subhanahu wa taala, malar manter termasuk putra-putri ten kulaban panjenengan, termasuk ten kulaban panjenengan lebat barokah madrasah, lebat barokah para ulama, lebat barokah perjuangan pengajaran Kak Dinto dan kulaban panjenengan situng kelompok pagi da jalan-jalan swarga ipun Allah Subhanahu wa taala, lebat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jaakin nyon sepora, mungkin lo banyak sebisaya torakin tan kula esat malam mangken, namung tan kula matoro dua perkara bisaos ngereng para pusat badan kaula amun jaakin keluarga besar madrasah Miftahul Hidayah Kak Dinto nyiapakin acara haflatul ikhtibar malam mangken. Bane cuma semalam dua malam persiapan, sebulan dua bulan bahkan setahun. Bane cuma sejuta dua juta persiapan. Kak Dinto ampun abid ngeluarakin biaya ban usaha si ampun cukup banyak. Ngareng kula bi sampan ceking cuma sekadar akompol bisaos, ceking cuma sekadar hadir bisaos, tapi dak ramah akal dan kulaban pancingan Kak Dinto ngoleh manfaat dalam papangkian dan kulaban pancingan esat malam mangken malar manter sekak Dinto badanah. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jaakin sepertama matoro madrasah bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah paistena madrasah mun ereng kastelo ulama, orang alim, para ustad sing ngajar nak foto kulaban panjenengan. Semer dua para pusat badan kaula amun jaakin putra-putri dan kulaban panjenengan Kak Dinto. Se nomor telo kegiatan ilmu saya laksanakan nang madrasah Kak Dinto dalam bentuk penapa bisaos ni ketelo amanat sepekal panggil penten pertanggungjawaban pagi sareng Allah Subhanahu wa taala dan kulaban panjenengan senga hari kiamat kentok pengadilan Pak saksena banyak bane cuma periksa kulabi sampai antung situng bi Allah oleh kaimma pesse oleh kaimma dunya ekabayna pasani kolle ibadah nabapunten tapi termasuk saya periksa pagi dalam makulabi sampai dak para ulama, dalam makulabi sampai adukung para ustad, dalam mah pengangkep kulabi sampai dak madrasah, dalam makulabi sampai pengangkep dak para santri, dalam makulabi sampai sumpengan dak kegiatan belajar mengajar, malar manter pagi kulabi sampai tetia golongan-golongan orang soleh seselamat masuk surga setajah. Amin Allahumma. Gelanon seporan napa pole para ulama, para masyayikh, para ustad. Bu, seharusnya sampian saya sepora da ustad, seharusnya sampian saya selangkong da para ustad. Tapi kelaban tawadung, kelaban keandapan dari orang ahli ilmu, ustad siapa saya sepora ke panjenengan, ustad siapa saya matur sekelangkong ke panjenengan. Wallahil azim, demi Allah situng huruf Quran saya jerakin para ustad tugas Kak Dinto tempat bajar kalaban esena dunya Kak Dinto pakun lo bisa males dak kejahasana para ustad malar manter para ustad, para ulama, para masyayikh petengkia pangkat dunia akhirat pagi. Amin Allahumma. Antan para tretan saat badan kaula amun jakin angki semakin kilo padang coba situng jangan sampai kelas 6 nih kan kelas situng di ustadz ajarin bismillahirrahmanirrahim oning sampean berempekan cerep perhorab Al-Quran dabuna kajeng Nabi man qara Al-Quran falahu bikulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha serapain setepak maca Quran
maka situng huruf Quran pada situng kebagusan. Setekel bi Allah 10 kebagusan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kana kelas situng ngejas bismillah abba nikah 10, asin 10, amem 10, alif 10 ganjaran akhirat pagi. Jangan sampai bismillah saya cekin ustaz. Ganjara bismillah, ganjara fatihah, bisa baca kulhu, bisa baca tahlil. Bu, Allahumma sholli ala Muhammad. Ganjara subhanallah saos, nika banyak Quran. Subhanallah, atikir sekalian. Bakuwabi kajeng Nabi ba? Mangkala tasbihatan wahidah. Sira orang semaca subhanallah sekalian. Jauh saking kencer kentok kusima ala ahli dunia. Kencer subhanallah sekalian. Itu bi Allah lo ebetati swarga, ebetati PC, ebetati emas, ebetati mobil, ebetati hotel, ebetati sabah, ebetati HP, komputer, pesawat terbang. Kencer subhanallah situng si ajarin ustad nang madrasah ni ka bu. Pak ebetati kalampi, ebetati PC. Pa itu da orang satunya, itu da orang satunya. Kula bi sampean percetak gelanon percetak neka oleh sokoratunya bensesena 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Neka subhanallah dalam mamon Quran bismillahirrahmanirrahim. Pokwa bi kajeng Nabi kan huruf situng oleh 10. Neka nak kene bi ulama eta buakin bu. Bi ulama eta buakin. Ane kamun maca Quran lo andi udu, lo neku Quran, lo oneng de artena per huruf neka oleh telopo sepo. Orang maca Quran, lo oneng de artena, lo andi udu, lo neku Quran, alif lam mim. Berapa huruf bu? Teloho. Neka andi kancaran telopolo. Para pusat badan kau lah amun jakin, mon andi udu, etekel pole sebitak. Mon sambil neku Quran, etekel pole sangang polo. Mon ki oneng de artena, etekel pole sampai 120. Mon baca nang pajang, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya ciri pajang bi ustaz. Macam Fatihah pajang. Berapa bu? 200 ganjar apa? Gelanon, kenapa lo merang kabar pancen dengan? Mon badana kana maca Quran, pai baca nang bajang bina kana ketok sia cirin ustad, ya cirin rat soratan panda kulhu. Gelanon. Per huruf andi 200 ganjaran. Amma biimbong napa pole oleng maca Quran, nau pole maca Quran. Gelanon. Senaos dungte dungane compong bi kajeng bi pangeran bi sareng Allah Subhanahu wa taala ekerem 2 bukan jaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kana kelas 6 ya cirin Quran bi ustad kak dinto hatam Quran pasan sekalian. Amma bimbung cek maca Quran bu sampian kore terima. Nah foto ni saya maca Quran pada bi hatam Quran 2 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada yang tonten hatam Quran 2 kali sebulan bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bro kana apa nega pak, bro kana apa nega tretan, bro kana ilmu, bro kana ustad, bro kana madra. Mangkana pamontuk daga madrasah. Ngereng kula matora madrasah, matora ulama, matora ustad, mangkana pantas. Allah matora ulama dak kula bi sampean, matora pengajian dak kula bi sampean, matora ustad dak kula bi sampean bu. Kelanon. Kiamat ni kepaki 50,000 sana 50,000 tahun. Imam Ghazali dalam kitab ada buakin dalam kitab Ad-Durratul Fakhirah fi kasfi ulumil akhirah. Manus sepaki jaga di kuburan nega petang acara imutan. Petang pak ada matahari lobar, bulan tak ada, bintang tak ada. Sedaja kadin tok tanah datar. Loi pangki ke Mathura, loi pangki ke Majaba, loi pangki ada sungai, ada gunung.
jaga kepi orang kak dinto dari tempat pamatena semate sabar jaga ning sabar semate nang songai jaga nang songai semate nang tanyan jaga nang tanyan aselah toju nondu lo ngakan lo ngenom posang bui lo abentan dabun Imam Ghazali berapa alfasana 1000 tahun 1000 tahun ternyata nega kiamat sebelum akhirat sareng Allah paringin apoi dari daja apoi dari laut apoi dari timur bidik manusia kayak dinto dari situng tempat sekocak padang mahsyar petolon malaikat di atas langit makarin manusia petong pagar ada bisa buru pagi setajan abaris natek abangkang nondu lo ngakan lo tedung lo mate khamsin alfasana pada seket terminal pagi nang kiamat manusia yudha ke laut bi malaikat yudha ke barat yudha ke timur yudha ke dajah tiap terminal Allah menetek pangkung dua napa pangkung kento sepertama pangkung tera semerdua pangkung petang celeng acelemutan saya panggil dak pangkung-pangkung setera para ulama para ambia para ustad semanfaat ilmuna orang-orang ahli ibadah kalampin bi Allah manusia setunya pagi nang kiamat abengkang neke sepakin kelampi dari surga bi Allah paringin dearan paringin enoman brin mahkota makin dak manusia ya fulan ibn fulan orang alim semanfaat ilmuna fulan ibn fulan ustad sengajar lamba nang di satu anten sebanyak murid alia orang-orang ahli tangge malam makin kung petang nang situ ngisa pak serah seetaja bi malaikat etaja muana celeng petang abengkang kelaparan dalam keenaan etok sotok bi malaikat eta sentak bi malaikat taria orang-orang kiamat Arya lamba si ada karena sape ku abu kacung kakin ya termasuk na palo mereng kabar pancen basir sepakali panggil ada pangkung semol jaga dinto wali murid wali santre senak foto na oneng macakor Allahumma sholli ala Muhammad kana ngereng mun kula bi sampan sesepolo sempat ya ciri Quran lo oning maca Quran nak foto na pasrahakin dak para ulama pasrahakin dak para ustaz pakua bi kajeng nabi mun berenak kana maca Quran tepak pagi nang kiamat panggil reng tua laki reng tua bineng wa ul bisa bitajin dawuhu ahsanu min dawis syams wa ul bisa bisaubain minal jannah la taqumu alaihim ad-dunya wa ma fiha mun berenak kana oning maca Quran tepak maca Quran panggil orang sepolah keng dak pangkung apereng ulama apereng ustad apereng para aulia para orang-orang soleh ban paringin mahkota sareng Allah subhanahu wa ta'ala dari swarga kilo masuk swarga landi jamang swarga wa ul bisa ubain ban beriin pakaian dari swarga pakaian atas pakaian baba kilo masuk swarga wali santri makilo oning maca Quran Quran ang oning maca Quran amma bimbo makilo oning maca Quran korpotra na oning maca Quran kilo masuk swarga leberiin kelampi swarga sareng Allah dabu na kajeng nabi kelampi na wali murid wali santri sena foto na oning maca Quran je saking ebelebi dunya bi sesena pakun larangan kalampina wali murid walisan Allahumma sholli ala Muhammad kabali pula ada saya ada matorah ustad matorah ulama bani kento bisaos madrasah selain ngering pakumpak neka amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala setiap kegiatan ibadah tahlilan maulodan madrasah imtihanan dukung bitan kulaban pancenan saja hormat takzim senga salah ng ulama ni kalainan bi salatan kulaban pancenengan sebanyak ulama Allah subhanahu wa ta'ala bekal mangloa
mereka sadak kula bi sampean dak rem ta'zim tan kula ban pancenan dak para ulama gelanon kela sareng para masyayikh ada kan sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa kuwa bi Allah nang Quran orang-orang mukmin orang-orang alim si andi iman ban ilmu lebih tinggi derajat paki nang swarga etempang bangkapi selo alim. Imam Ahmad ibn Hanbal ada buakin pak tingkat ulama paki nang swarga paling mantep orang alim ka dinto 500 tingkat antara tingkat situng dak siat tasan ka dinto pada bi tinggi na langit ban bumi. Makana pagi para ustad, para ulama, para masyayikh si ajuakin madrasah mon etrema perjuangan sareng Allah mon etrema amal ibadah nabi Allah tengki paki swarga pada bi kula bi sampean aceling bintang nang dunya ni ka waro kena ke Faisal waro kena para ustad ban semacam malar mantar kula bi sampean oleh barokana para ulama barokana madrasah pesantren ban ilmu agama amin Allahumma Singereng para pusat peten kaula amon jakin anten gelanon naba pole para ulama para ustad andi keperluan ngak ni kesemangken ni gelanon lamba situng ketetian pak kajeng nabi ban para sahabat kadinto aleng ki masjid neng oneng bada mak ulama ang sahabat masuk ke masjid pak bada ulama areng alim masuk ke masjid pol tada ketujuan pole tada ketujuan pole ki monang kajeng nabi lamba ada lockdown pak sewangken nang masjid kadang as-safa jarak semeter lamba kajeng nabi tada ni jadi badareng alim masuk ada ke dalam ternyata bi para sahabat lo beriin ketujuan saya rasa datang malaikat Jibril di atas langit yutus bi Allah malaikat Jibril seandi 500 bang seka di perjalanan 500 tahun tingkatan langit kento sekedeban dak malaikat Jibril apa kuwa bi Allah Jibril turun dak baba wa Muhammad ban para sahabat lo beri ketujuan dak reng alim badareng alim masuk masjid lo beri ketujuan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa kuwa bi Allah Muhammad kabala ada sahabat nang masjid badareng alim masuk ayo alangsa beriin ketujuan mon parlo pejaga masyarakat ilmu masjid malai ulama bisa masuk dak kesap seda ada sampun turun ayat kak dinto kajeng nabi manceng nang peimaman pak sekitar 20 sahabat pejaga bi kajeng nabi kum anta ya fulan ayo kakek jaga keluar 20 sahabat pakon keluar dari sab pertama mak ulama semasuk kento esaba nang asab seda Allahumma salli ala Muhammad ulama lo nama ketujuan masjid malaikat Jibril sedatang yutus bi Allah subhanahu wa ta'ala ang ngereng para pusat peten kaula amon jakin dan kulaban pancan sepertama samangken niat ngormat ilmu ngormat madrasah ngormat para ustad malar mantar jasa selalu bisa ibalis ka dinto bi kula bi sampean dak para ulama majlis keluarga ka dinto tempat bastaja para ustad mantar ibalis pagi kalaban balisan selangkong sampurna amin Allahumma pon selanjutnya apa motor anak poton senga pasrakin dak para ustad gelanon makhluk ka dinto pak itu sareng Allah subhanahu wa ta'ala badempa sepertama bada makhluk kento beri akal meloloh saya kento malaikat mangkana malaikat lo to mana maksiat dak ka Allah semar dua bada makhluk ke Allah kento beri syahwat meloloh saya nika pak hewan ajam sape lo andi akal tapi andi syahwat parlo tedung
parlo ngakan, parlo apolong laki bini ban semacam. Tapi lo andi akal, neka hewan, badah para bu makhluk senomor telo, berinteng kibi pangeran, berinteng kiban zalim, saya rakento jin, setan, iblis ban golong. Badah makhluk senomor 4 neka paling lengkap. Saya manusia ku lebih sampian. Berinteng kina iblis sarang Allah. Berin akal malaikat. Berin syahwat hewan. Makana manusia kento tergantung tengkapo lana selama odi nang tun. Setengkih paki apolong bi iblis nang akhirat. Sekeng cuma nurutin nafsu paki rekan andi pangkat hewan. Aku naakin akalah kadinto paki apolong sarang para malaikat para tretan sangat badan kaula amun jakin bu malaikat kento jurus ada swarga, iblis ban setan kadinto jurus ada neraka, hewan kadinto paki nang akhirat bi Allah peteti abuh ada apa-apa manusia bisa atau tangkebi malaikat eswar ke pagi lebat situng jalan nah papa ilmu makanya orang nyari ilmu napa boleh alim napa boleh sampai ngerti kan ateng kak bisa os lah bareng malai neka anakku lebih sampai nek kene entar dak madrasah kelas 2 jalan bade pengawal bu bade sing awal bade sing ngater serah malaikat bi malaikat eko dungin bi malaikat ekawal eater gelanon nah kana kene kadinto ajar ilmu situng da ustada kilo ngarte andi ganjaran bajang sunat seeburoka kilo ngarte kilo itoro bi ustada ya ajarin cong ama enjia haram situng kan ngeding bisaos ani kepada bi andi ganjaran apa jang sunat seeburoka sekerem seoleh ganjaran cukan emma wali santri wali murid sebada ecom po mon bi ustad saare iya cerin telo ilmu berarti andi ganjaran telo rakaat amma bi imbu sedung tedungan eroma melo ganjaran pajang sunnat telo rakaat sebenarnya mon seminggu mon setengah bulan mon sebulan mon setahun mon sampai lepas kelas 6 belum papaki ganjaran sebekal ekol le sarang wali santri wali murid malar mantar pada oleh manfaat barokah dari madrasah amin Allahumma karena ngereng kula matoro selanjutnya nak foto kula bi sampean pasrahakin dak para ustad sekelangkong bu ang kijak ninda tetangga kula bagian Bangkalan ni semangken laosom mon badanak kanak madrasah teleskope ngabi ustad wali santri nangungkin ke madrasah lo kung tangkung nyambi bala nyambi tetangga na sepikap iyong kain kan teleskope nga galanon sa poran ser sa teleskope nga na foto ko labi sampian mon ba ni ustad ser sa matjuta anak ko labi sampian mon ba ni ulama pa anak ko labi sampian tedung sepu lo icagain bima bimbo lo apa jang duhur ayan los bima bimbo ane kama bimbo nyaman yung kakin na foto ka neraka ustad saya mecot nih ustad saya teleskope nga jaga bakal sa kalangkongin angki para pusat badan kaula amon jakin cerita na para ulama lamba mon na foto na merah kope nga salaja
Ya terakin ka ustad tat, ana apa anak kula merah ko pengepelas engki ma anang pancenengan kela lo norok pajang berjemaah neka tat embuin sakatir sekali ku oh masalli ala Muhammad angki serase jarang kadang emak bimbung alaman kena foto kelas 6 madrasah san leprei nang Roma pusat pulau apa jang jaken bimbang koca bimbung laraka ne serki lesoi ku abu nyung kakin na foto ke nerakanya tingereng ustad kadin to si adidik potra-potra dan kulaban pancenengan setia aja ngereng para pusat badan kaula amun jak gelanon seporana para pusat badan kaula amun jak pakwabi kajeng napi bo ancaman dak wali santre ancaman dak wali murid reng sepo selok masakolah ilmu agama dak para ulama pakwa para bu kajeng nabi adabu awwalu ma ta'allaqa birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh pertama sinuntut pagi nang hari kiamat da emak seandi anak da embo seandi anak nak foto na pak kulabi sampean sebelum tuntut moso si atokar selama nang dunya si acarok selama nang dunya si keco sape na si rampas pesena kilo nuntut nak foto kulabi sampean senuntut keada bagi ngajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala berapa banyak emak bimbo masuk surga ton kawal bi malaikat para adalah bang surga setop bi anang setuaan setop bi anang semerdua yadang bi anang semertelo kamabu engkau ke surga cong alhamdulillah engkau selamat pokok bina potun nanti ma ayo asidang dek ke Allah subhanahu wa ta'ala apa cong meki asidang yeret tanang anak emma bimbo kento dek persidangan Allah subhanahu wa ta'ala pangeran lamba kampung pada madrasah dan kula lo pemasok pangeran lamba matura pada pesantren dan kula lo pemasok lamba pada pengajian dan kula lo pentar amma bimbo masuk surga dan kula setretenan masuk neraka lo teremah dan kula pangeran pakwa bi Allah cepot repot malaikat aji lamba apoluan tahun nang dunya odi saroma odi saatap ondi saata sebitak tahun 70 tahun aji emang aji embung aji anang watuan aji anang dak ngodan lah kuntung sekeluarga on cepakin kapi ka apoi neraka naudzubillah malar manter pada selamat dah amin Allahumma maka ngereng para pusat badan kaula amun jakin negasi pertama matoro madrasah para ulama para ustad boleh juga nak foto dan kulaban pancenengan malar manter etrema perjuangan ilmu kadinto jadi orang seselamat setelah dunia akhirat amin Allahumma pon seterakhir bansa nomor 2 insyaallah mangkian ki ibadah acara pembagian hadiah dan kula motor apa sebulan Ramadan malar manter pada lancang umur pada pasaan pole amin Allahumma sehingga orang mukmin Dabun Ahmad ibn Hanbal la rahata lil mu'min hatta yadkhulal jannah ada istirahat ikan di orang mukmin sampai kula bi sampean masuk suar bu ngereng pasaan lobar tapi pasa sunnat lobar tarawih ampun lobar tapi pajang sunnat lobar zakat petra ampun lobar tapi sedekah pakun lobar timaga ngereng kula motor apasan kento gelanon sahabat lamba pak mon pasan gak dinto lalobar adua setengah tahun da Allah mantar ibadah pasah terawih darusan zakat petra ini kayak terima bu molar ke pangeran setengah tahun sampai bulan apa pak Syawal tekepe terus
Raja, bulan Sorah, bulan Sapar, bulan Mo, sampai molotan mon sahabat mari pasan pangeran dan kula mari apasa sebulan teremakin pasatan kula pangeran mari maca Quran ada harusan teremaki mari majar zakat petra teremaki mari pajang terawih teremaki sampai molotan enga ke pasa enga ada terawih enga ada darusan lain bi kula bi sampian. Mari telasan tanggal 2 bulan Syawal langsung nang keor. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak loh banyak. Banyak pak saya nggak petodus. Dabuna para ulama montroning ku orang yang tondung pangeran tengku tengkana masyarakat bulan Syawal ni. Pasaan sebulan apa sah? San mari apa sah? Lo apa jang? Mabuk kes orkesan ban semacam gelanon semangkin ni kelulus pak Syawal ni kelulusan selama pasan ni kepada biasa sekolah kula bi sampian aja genapar aja ge arjang aja ge nafso aja ge lesan selama sebulan atrawi maca Quran itikaf masjid sekolah saya lulus tengku bulan Syawal mon nang Syawal ki pakun apa sa sunnat mon ki nang Syawal pakun apa jang sunnat mon nang Syawal ki pakun pejeng sedekah mon nang Syawal pakun pejeng maca Quran ni katan dana orang etre masarang al oncang siapa saki oncang selo mulai dari masjid selama bulan Ramadan oncang si atrawih si ada harusan tapi bulan Syawal langsung lu apa jang bulan Syawal langsung entar ke orkes bulan Syawal langsung buk mabuan gelanon lausasan kerasan pak lapauneng ni ke orang eton dung Allah malar manter pada selamat dah amin Allahumma ngereng kuda cuma matora terakhir ka dinto pasa sunnat bajang sunnat sedekah sunnat pak sedekah sunnat telok ni ngereng bada pasa sunnat napa pasa sunnat mari na pasaan sekoca pasa sunnat 6 are bulan Syawal kula bi sampan sunnat apa saya mangken kento bulan mangken 6 are orang siapa sah bulan Ramadan paski nambah 6 are bulan Syawal kencer pada bi apa sa setahun bilang kajang Nabi ada man shoma Ramadan thumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana kasiyamid dahr orang siapa sebulan Ramadan pas apa sunat 6 hari bulan Syawal bi ulama ada buakin tak ko tutot rontot tak ko tu acampo ngalak saare muka saare apa sa pole du malam muka pole apa sa pole sepenting sempat apa sa sunat 6 are selama bulan Syawal niat kaulah apa asa leku apa asa sunnat leku dari nekanin pasa 6 are bulan Syawal sunnat lillahi ta'ala ngala leku kalema sengkah kal 6 ya toren leki kal petok boleh sengkah kal pelu kal sanga ya toren kal 10 leki kal 17 leki kal segame tak apa atala Allah ingat nikah sepenting 6 are selama bulan Syawal. On si andi penyakit, si andi pekerjaan, si ternyata lo sempat kula beri apa sunat selain. Nah papa apa sah teluare saban bulan. Nega juga kencer pada bi setahun pak. Lo usah apa setahun kentok sampai. Montaruhan dia kenceran pas setahun pele teluareh ban bulan pak 13, 14, 15 neka sekoca al ayyamul bid areh ongke na bulan nikah ongke kal tunggal 2 kal telok jentera sampai tanggal 15 baru tanggal 16 kentok bulan to toron 16 jan peteng 17 jan peteng mangkana
para ulama matura lamba sekona mon abin kabin mon along polong mon apinda compo kadang ngala bana tangkel lemabel dabuna para ulama polan tepaong kana bu bulan dak negacukan kajeng nabi nyon natakin kula bi sampean tolong ke bisnis kula bi sampean tolong ke rumah tangga kula bi sampean terus sukses hodi kula bi sampean pak lo usah apa sesetahun kala tanggal 13 tepak rak terang bulan 14 15 kajeng nabi adabu siam saumu salasati ayyam fi kulli syahrin kasiyamid dahr apa satelwari saben bulan kencara kadin tok pada bi apa setahun tahu sa selesoh kula bi sampean mun andi pekerjaan sibuk songkan lo bisa apa setahun nyampung ingat orang si ahli pasa kala telur ini kan ini rahasia apa ya mun la orang adik kencaran apa setahun amba jember amba sukses amba selamat keluargana na potona tunyana na bapole paki na akhirat malar mantar oleh hidayat dari Allah amin Allahumma pon nika sepertama matoro apa sasunat ngereng melo bisa namareh bulan Syawal ngalak teluare takepe ngalak teluare bulan haji ngalak teluare nika pon selanjutnya kula matoro apa matoro apa jang sunat sehingga tarawih bu kerja tarawih Ramadan kula bi sampean setua sengoda sekana mulai tanggal situng sampai akhir bulan Ramadan 20 rakaat pak kerja san mare telasan napa boleh pejang sunat sabuna lo apa banyak senga pak senga gelanon seporan kula matora sempatakin pejang sunat benar kento 12 rakaat pak mun bisa sampai selain pejang fardhu lema anika pejang sunnat 2 rakaat sebelum subuh 2 rakaat sebelum duhur 2 rakaat semare duhur setelah pejang lema kentok bade pejang sunnat semare ban sebelum kecuali subuh ban asar ada semare pejang sunnat ada sebelum subuh semare subuh tak ada duhur maghrib isya anika pada pejang sunnat sebelum ban semarena tapi khusus asar ban subuh sunnat kadin tok cuma sebelum solat fardu nika mun lebih tong lah berapa pon tong 2 3 4 5 6 petok beluk sangat 10 11 12 13 14 15 16 pon lain mun pejang duha tambah belu belas pon lain mana pajang witir 3 rakaat dalam malam 15 pon pak mana pajang tangi malam tahajud 17 pak jangan sampai 17 rakaat kor sampean sempat sehari semalam gak dinto apa jang sunat 12 rakaat Allah abangun istana kula bi sampean nang suar masuk masjid tahiyatul masjid nika pajang sunat mun sampai 12 rakaat pajang sunnat sehari semalam anika bada istana kilo masuk surga landi istana nang surga nika sehari mon seminggu peto istana mon sebulan 30 istana mon setahun 300 sebitak istana mangkana ada pun ulama paling miskin orang surga kak dinto andi tanian pagi pada bitunya 10 kali bu Allahumma sholli ala Muhammad pada bitunya ni ke 10 kali ni ke paling miskin nang makanya kula matoroa napa pejang sunnat pon seterakhir napa pak kula matoroa sedekah sehingga zakat petra lobar tapi sedekah sunnat pak sedekah ni ke ibadah sangat banyak manfaat khusus umat Muhammad kelanon sedekah ni ke manfaat nang dunya
para mate nang alam kubur jaga di kubur alam akhirat lema sedekah lo yo korbannya tapi yo kor ikhlas lo yo korbannya tapi yo kor putona make banyak mau sedekah lagi sedekah akin da orang lo puto lebih kene kencer ete bangsa konne tapi sedekah akin da orang sepu sedekah landu da kula bida orang tani ng kampung kay maraja kencer pa lebih raja sedekah landu da orang ta mun sampai na beli landu da kula ka bayan apa bu kula lo to mana landu ani kamu ne baki da orang seputo sedekah sepatu da pejabat lebih raja kencer ete peng sedekah sepatu da ulama lo ngakui sepatu pak tapi mun pejabat kelebun DPR sedekah sepatu lebih raja kencer polan lebih putoh dan ini kacukan sedekah lo aceling banyak tapi aceling ikhlas ban mana badareng miskin sedekah 10.000 bisa jadi lebih raja kencer tempeng orang soki sedekah 1 juta coba orang miskin andi pese 20.000 baki 10.000 dak tetangkana aneka berarti sedekah separuh tunyam pun tapi orang soki sedekah 1 juta ada orang miskin bisa jadi ada pana-pana karena pesan orang soki miliaran lampon banyak compok makanya para pusat badan kau lamun jakin sedekah ni kaya siapakin sarang Allah nang tunya nolak bala nolak coba nolak musibah bi kajeng napi pakon palaku muna sedekah bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha palaku mun sedekah ngapetto mare sopu culuakin pesen ada anak yatim entalan bala tetangga beriin nasi sepereng dupereng sekelaparan sabab bala kento lo kera aleng kada sedekah mon sedekah hurduhur tako nemo coba kol balu tako nemo coba kol sanga tako nemo coba kol 10 tapi mon sedekah ngapet to insyaallah coba kol balu paburong bi Allah coba kol sanga paburong bi Allah bakiru bis sadaqah pacepat palaku mon sedekah sabat bala ban musibah lo kiranya lebda sedekah tung sedekah nang tunya bisa meselamat dari mate cuba na pasekocak mate cuba suul khatimah mate sekatakoen ni kapa mate tetabrak mate tata oreng mate kebakaran mate kakan baja mate lo pangki sebab alas mate kececen betul ni kan mate cuba nyaman makila mate Islam mon mate katakoen ni kesuul khati anu cun mate derpender keng mate kafir mate tepang amaksiat naudzubillah malar manter pada selamat amin Allahumma mate tas kasor keng tepang mabuk mate tas kasor keng tepang azina mate kasor keng tepang lu abajang mate kasor keng tepang murtad kafir nega cukan suul khatimah terus selamat dari sedua kadinto suul khatimah sedua kadinto pebajeng sedekah pon sedekah bisa fungsi di alam kubur bada ulama amin peta tangkana lopat banyak ibadana keng ahli sedekah sampun pada alam kubur eyop perbi malaikat dari Allah datang sap pak nang Allah na akepas da ka apoy eyop per dari kanan bersap boleh akepas da ka apoy bada apoy nang oncur alonca sap sampai burung seyop per nang alam kubur sampai bi orang semempe tanyakin bu kakek di amal apa apoy dari Allah mate apoy dari oncur mate
apoy dari kanan mate, apoy dari kacer mate. Pakuwa jawab kiai dan kula lamba toman sedekah sabda anak yatim. Sabda anak yatim. Lo sedekah pese 100.000 sejuta atau bekelampi sandal enten. Sab ne kene bagi da anak yatim terima bi Allah tati jalan selamat nang alam kubur. Coba sedekah pagi sanca ke di kubur orang mukmin banyak selamat bi sedekah. Pakwa bi kajeng Nabi al mukmin fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yadkhulal jannah. Orang mukmin pagi tonton bi sedekahna kawal bi sedekahna sampai masuk dalam suar. Orang kiamat pagi posang kecuali ahli sedekah datang yatta secetak suara bi Allah mengkir. Orang ahli sedekah lebat tonton bi sedekahna sampai dapat dalam suar. Suarkah maka ngereng telok kadin tok pertahanakin pasaan lobar terawih lobar zakat petra lobar tapi pas sunat sampai mati kula bi sampian bajang sunat ngereng sampai mati kula bi sampian sedekah sunat sampai mati kula bi sampian sehingga kula bi sampian orang seselamat lancar ahli swarga setajah amin Allahumma. Sepaling akhir semakin banyak kabar badana penyakit seloi pangki cecek kurang bane cuma nang matura ban Indonesia tapi sealam seikocak penyakit koro para tretan sangat badan kaula amun jakin penyakit sebanyak korban kadin tok salah situng tetenger dari panberempan tetenger kiamat. Kajeng Nabi adabu tetengar kiamat kento salah situ bakal bada penyakit sebanyak memati manusia dari jalur pernafasan pada penyakit ontah sampai ban embek ontah neka andi penyakit dari elong kento semangken ampun dapat mau nang Indonesia ki sekone tapi nang negara-negara lain atal pusan pak nang sar pasar nang bosaba nang lonjalan sekejap rebu kadang 1.000 2.000 saban are malar mantar kula bi sampean ki pada selamat amin Allahumma. Pon mon bada penyakit ada tambana mon bada penyakit loe pangki robana agama nyapakin tambah agama nyapakin obat ngereng kula bi sampean selok biasa masker wirid masker selawat, masker tiker, masker obat sesiapakin sarang agama. Kula cuma beri 2 perkara pak. Sebisa selamat dari penyakit wabak, bala sebanyak korban berloi pangki cecek kurang ketika itu. Sepertama apa bu? Orang selawat 1.000 panari. Nega mesti selamat dari penyakit seada tampana dan penyakit sebanyak korbanan nega banyak. Pon ngereng kula bi sampai. Pada loe pangki teret. Namong naudzubillah kula bi sampean malar panter ki pada selamat amin Allahumma. Pon ngalak selawat dak panda. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Hafal bu? Mulu hafal neka sekolah boleh baik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu 1.000 nekadabun Imam Yusuf ibn Ismail an-Nabhani dalam kitab Sa'adatud Darain as-salatu ala nabi fi zamanil waba'i alfun maca salawat dak kajeng Nabi dalam zaman penyakit sebanyak ban loe pangki kabar ni apa merenges loe pangki kabar kentok 1.000 sera orang sesempat maca salawat 1.000 banari ban malam setanian neka elindungin bi Allah lakena binena amma anang sepekarangan neka makana makelo maca agapi semangkin anak sewa tuaan
laku embung dumalam emang saudi sekeluarga kadinto sallallahu alaihi Muhammad ada batu pak tu mon dalam situng soma situng kakak situng keluarga ais 5 orang 200 edan benar 200 tu pole mari sepuh ngalabram pa mari duhur ngalabram pa pesanakin dana foto kula bi sampean sallallahu alaihi Muhammad nega situng bisa nolak penyakit seloy pangkiro bener nega bisa nolak penyakit setada tampen nega banyak penyakit nega tada tampen mah kajeng Nabi ajelasakeun nang hadis saya ngajak salah paham kadang kula bi sampean sakit entar ke dokter bi dokter ekoca ada penyakit eko badan kan ngagama terangakin bi kajeng Nabi lain bi kula bi sampean san ada penyakit apa seher tetangkai ko senga bada penyakit lo arobe ngani ka bada salah situng orang mon ngakan lo ampoa beco tanang aban soko na sambil tedung nih kawan ya kan ya lo abeco ngakan abau capi abu cuko tase paking agosap ke betese ko oke sana tak panglo kene seren matuway ko salah tanang ngala abau cuko ngala embu betese abau cu ada para buset beten kau udah amul jakin oleh 1 tahun 2 tahun nanti penyakit lo pangki penyakit ada tampan kajeng Nabi ada bu orang selok pentos abeco tanang dari kakanan pas tedung pae tepen penyakit si ada tampana fala yalumanna illa nafsa cek manglo dek tetanggana cek manglo kepalana manglo ke abang tibi ngereng para buset beten kau udah amul jakin orang yang beco sebelum ada orang yang beco semari ada kesoki pak kajeng Nabi para ulama ada buakin ghuslul barajim yujibul ghina macen nikah dari bauna petes bauna cukok bauna ding bauna nikah lat selat nikah kapitanang keriki mana beco sebelum ada orang yang beco tanang sebelum ada waris selamat dari penyakit orang yang saya beco tanang kemarin ada kento waris soki bisa jadi sampean muka toko gagal ke Malaysia gagal ke Jakarta gagal ban malam tanang budak jacap pilo abad ada san kegagalan aja habis ke kiai seher tetangga gua senga para tretan sangat batan kaula amun jakin ini kekeraukan kene tapi sangat penting dak kula bi sampean. Maka pertama selain selamat dari penyakit mun setahun sampean. Benar ya maca selawat 1000 wada ulama asompa wallahi mun lo soki entang kuburan korok. Korban are bu sangkup sampean selawat 1000 benar. Sangkup bu sallallahu alaihi Muhammad lo usah baca langkar sabah maca jalan maca pasar maca ku gangku nang toko nokin toko sallallahu alaihi Muhammad sallallahu lo kira sampai setahun besoki banyak contoh orang lo alako tapi banyak mobil banyak mana lo usah seputakin napa bisa jadi selawat bon benar pak selawat bon maka ngereng selawat 1000 nikah seterakhir pesan dan kula selawat nek kene Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mun laji akhir sallallahu alaihi Muhammad 1000 soki selamat dari penyakit saya tak tampana amin Allahumma on semar 2 untuk penyakit kadin tok napa akon not bu akon not ni ka bade ke imah badan nang bajang sob artinya orang siapa yang sopu pas maca konot ani ke lebih kene resiko na pai penyakit tembang selalu abajang sob pok wabi kajeng Nabi man sallas subha fa huwa fi zimmatillah orang senyapo sopu anika bada dalam tanggung jawab Allah jaga batana jaga nak potona jaga tunyana jaga setaja urus mangkan apa jangan sopu mon bisa berjemaah mon bisa masjid
para busa mon lo bisa stan puntana senga jampolo nyapuan sopu nang sopu kento beda konot dabun ulama orang semaca konot bajang sopu wakina syarra ma qadait peselamat dari penyakit selo arobah selamat dari penyakit selo ikatela penyakit selamat dari seher selamat dari hasad selamat dari tengkina tetangga jaga bi Allah kor apa jang sepu maca doa konot. Ini kedua selawat sebu banare apa jang sepu penyapok ban maca konot insyaallah kula bi sampean tati manusia saya peselamat sareng Allah paring kecemparan sampurna fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jakin nyon sepurah kadinto sebisa saya torakin saat malemangken atas seteja salah luput korang langkungnya pun nyon sepos tidak batasa akhirul kalam hadanallah wa iyyakum ila tariqihil mustaqim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما فلا تدع فينا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عدوا إلا خذلته ولا مسافرا إلا سلمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا وطلاب هذه المدرسة مفتاح الهداية ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا ولا سيما وبالخصوص طلاب هذه المدرسة مدرسة مفتاح الهداية ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم افتح علينا وعليهم فتوى العارفين واجعلنا وإياهم علماء عاملين هداة مهتدين معافين سالمين بجاه النبي الأمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا اللهم لا تقطعنا عن العلم بقاطع ولا تمنعنا عنه بمانع واكفنا شر القواتئ والموانئ اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان وقيام شهر رمضان على ما كان في ذلك من تساهلنا وإلا بفضلك تفضل علينا واجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا وعصمة فيما بقي من أعمالنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرم من بركات وحسنات وأنوار هذا المجلس سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم والصحابة القرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وأمواتنا وأموات الحاضرين ولا سيما الآباء والأمهات ومشايخنا الذين لهم حقوق في الدين حقوق علينا في الدين اللهم أنزل عليهم رحمة ودياء ونورا وبركة وسرورا وآنس وحشتهم وارحم غربتهم اللهم زد في إحسانهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم انقلهم من ضيق القبور إلى فسح القصور واغفر لهم واغفر لنا وارحمهم وارحمنا إذا بنا وصلنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين اللهم يا دافع البليات ويا مفرج الكربات ويا إله السماء ويا إله الأرضين والسماوات ادفع عنا البلاء والوباء وضل الداء وشماتة الأعداء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا عالما ما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل اللهم يا علما ما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون اللهم هذا الدعاء ولك الإجابة فتقبل ما دعونا بحقه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل بسر الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.